proti tekar manani sebo tongnai. Jot tolukurono Dhanteras te Diwali ni hamjamu yafaro. O Diwali o jotoni noknoko maipang te kolpang bai koplong angritong. Pochan sasha shalnote Sharnakomal Jewelers lukurongno hamjamu te kobong mong yafaro. Hambai. ধনতেরাসের শুভেচ্ছায় গোপীনাথ জুয়েলার্স 8 অক্টোবর থেকে 23 অক্টোবর 2025 পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাসের আকর্ষণীয় অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, রূপোর গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড়। তাছাড়াও প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মূল্যের উপর পাচ্ছেন 250 টাকা ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি এলইডি টিভি, 3টি স্মার্টফোন ও 3টি হোম অ্যাপ্লায়েন্স জেতার সুবর্ণ সুযোগ। এছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে রোজ 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্স জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। এবার গোপীনাথ জুয়েলার্স এর সাথে সোনা কিনুন নিশ্চিন্তে, কারণ প্রতিটি ক্রয়ে থাকছে অ্যাশোর্ড জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স আমাদের পক্ষ থেকে। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, স্টেশন রোড, শ্রীভূমি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো ধনতেরাস ধনবৃদ্ধি 12 থেকে 26 অক্টোবর 2025 পর্যন্ত। বিশেষ অফার সমূহ: প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে 500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সঙ্গে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়, রূপো ও প্ল্যাটিনাম গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। অফারের বিশেষ আকর্ষণ: 2টি রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার বাইক মেগা লাকি ড্রতে জেতার সুযোগ। পুরনো সোনার গয়নাতে পেয়ে যাবেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। প্রতিটা কেনাকাটায় ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স, সহজ ইনস্টলমেন্টে গয়না কেনার বিশেষ সুবিধা আরও আছে। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। আপনার ঘর ঐতিহ্য ও বিশ্বাসে উজ্জ্বল হোক, আপনার ধনবৃদ্ধির পথ সোনালী হোক। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। Tasamungni poksima tubui phai tongo Dhanteras. O jora kahamo rangsak tai rufaini chung samung insung hamarini shuar. Haini bagai ma Kunjasri Jewelry tubui phaika alaida Dhanteras offer. Tongo rangsak ni gona gantini mojuriwo 30% haiklaimung. Bebak paimungo rejaknai shoka. Rufaini gona gantini mojuriwo 100% haiklaimung. Tei tongo Kecam goyna ganti selayi ketal goyna ganti painani kaham ser. Dhanteras engkha ketal no tengmung nukhung hamari no kobokmung. Haini bagai o kaham sero goyna ganti ni jeng samung no tini rudi nukhungni borok tai ganani khasok sani thani. Offer tongnai 11th October nisi 19 October jora. Goyna ganti ni borom halokni puito মা কঞ্জশ্রী জুয়েলারি, থাই চম্পকনগর হাতি, পশ্চিম ত্রিপুরা। खुलुम कचुतननो आं सुलेखा देबबर्मा असमताइनो रगै गोपीनाथ ज्वेलर्स रांचाकनि डिस्काउंट लिजागे दङ 25% दङ रांचागो ते रुफायो दङ 15% डिस्काउंट ते डायमन्डो दङ 50% डिस्काउंट अबनो कारिबो नरो मेगाट्रो मानि माननाय 3 एलईडी टीवी ते अबन लगियो नरो मानि मानाय नकनि मानिरो ते 3 स्मार्टफोन बो नरो मानि माननाय Oboni discount zaka 21 September nisemi 29 September jarawo. Gopinath Jewelers rangchak pai mani yagulo kemai thaka hangke norok rangchak bo kifili mangpinai. Hingke norok te tamu nasingi tongsi tini no faidi nong bukhani mo chongti faine pai faidi. Gopinath Jewelers Horigonga Bosarut Agartala.
চিনি লাংমানি যত জরানো বেলায় খেনো নাংকুকমানি চিনি মকল চেং ন জরানো টং থাংনা বাগি চুবাও হাইফানো চেং চিনি মকল ন নাইকল না করওই থাঙো মুইতো নারক দি 90% vision loss চেং জরা জরা ও চেক আপ খাইজাং মা বাইনো মাথাগে মান Ashwini Netralaya, Norog ni Mokol ni Hamkrai ni Bagay, Shalbubrum no Tong. Borog ni modern equipments, the skilled Shakham Nainero, Jeffrupano Tongo, Norog ni Bagay. Ashwini Netralaya ni Bakhakte, Oshamatay ni Jotono Khaka Hamya Faru. Hambai. Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন खुलुमका चतननो आं सुलेखा देबबर्मा असमतायनो रगै गोपीनाथ ज्वेलर्स रांचाकनि डिस्काउंट दिजागे दङ 25% दङ रांचागो ते रुफायो दङ 15% डिस्काउंट ते डायमन्डो दङ 50% डिस्काउंट अबनो कारिबो नरो मेगाट्रो मानि माननाय 3 LED टीवी ते अबन लगियो नरक मानि मानाय नकनि मानि र ते 3 स्मार्टफोन बो नरक मानि माननाय Oboni discount Zaka 21 September semi 29 September Jarawo. Gopinath Jewelers so Rangchak pai mani yagulo kamai thaka hanke norak Rangchak bo kifili mampinai. Hike norak teta una shingi tongshi tini no phaidi non bukhani mo chongti phaine pai phaidi. Gopinath Jewelers Horigonga Boshorut Agartala. खुलुमका जतननो राधाकृष्ण ज्वेलर नि बखाक्ते और ऑफर सेंगे रिजाखा ती ऑफर दंनाय 28 सेप्टेम्बर जरा गोल्ड ज्वेलर नि पर ग्राम ऑफ मेकिंग चार्ज दंनाय 475 रुपीस ऑफ डायमंड ज्वेलर ओ मेकिंग चार्ज दंनाय 50% ऑफ ते डायमंड शाखा दंनाय 5% ऑफ रुपा ते प्लेटिनियम ओ मेकिंग चार्ज दंनाय 10% ऑफ ते जेमस्टोनो एमआरपी दंनाय 10% ऑफ मेघाला गिद्रो दंगो दुइटा रॉयल एनफील्ड हंटर बाइक ते 100% exchange value money manai ekasam rangsago te mani paibrum no shokat money manai hingi ju tono ko sago 5 manjang na bagai Radhakrishna Jewelry ni shurumukha Usha Bazar Agartala Dharmanagar Bilenia Udaipur te Poro Central Agartala je tono khulumka hambai जों सासा पहरबाय कुबुलुम ओंथों लामा खामनि खरांबाय बुंथों रोजाबमुं आमा असामतायनि तंथंमुंबो तंथगलायथों जत बर मतायनि जरावो तुबुदि कताल जिखिमा अ असानि जरावो मा कुंजश्री ज्वेलरी नरकनि बागै तुबुइ फायका काहामको जत अफार रांसाकनि गयना गान्थिनि मजुरिवो तंगो 30% ऑफ जत मानै पायमुंगो तंनाय सकात रुफाइनि कानमानैनि मजुरिवो माननाय 100% ऑफ तै तंगो कचाम कानमानै सुलायै कताल कानमानै पाइनानि काहामसे मुइतुनारक दि अ ऑफर तंनाय किसा जरानि बागैनो 20 सेप्टेम्बर नि सिमी 27 सेप्टेम्बर जरा अ असामतायो सालब्रुमनो गयना गान्थि बाय संसाथों लगी तंगो मा कुंजश्री ज्वेलरी गयना गान्थिनि बरम हालकनि पुइतु तापक फाइदी चम्पकनगर मा कुंजश्री ज्वेलरी हालनगो मा कुंजश्री ज्वेलर्स चम्पकनगर আগামী 11 অক্টোবর সন্ধ্যা 6 ঘটিকায়
রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের 1 নম্বর হলে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে শারদ সম্মান 2025, যেখানে মায়ের গমনে অংশগ্রহণকারী এবং বিভিন্ন বিভাগে বিজয়ী ক্লাব এবং পুজো কমিটিদের পুরস্কৃত করা হবে। আপনাদের সবার সাদর আমন্ত্রণ। खुलुमखा त्रिपुरा हास्तेनि जतलुकुरगनो दिवाली ते धनतेरास ने आनि हामजागमा तेखा काहाम याफारो अचंग सासा नायथथक सालनो रगै स्वर्णकमल ज्वेलर्स नरंनि बागै तुबे फायगा धनतेरास धन समृद्धि ऑफर नरनि रांचाक कजामना सलाय कदाल हलमा गना रांचाक बनरक फायनानि शेप मानाय ऑफर चेंगे रिजानाय 14 अक्टोबर निजिनि 25 अक्टोबर जरा अरो रांचानि मेकिंग चार्जेस तंनाय 25% ऑफ ते डायमंड मेकिंग चार्जेस तंनाय 100% ऑफ स्वर्णकमल ज्वेलर्स कटर खाय जुदा जुदा चेन ते डायमंड कलेक्शन रग बनरक लुगुइ मानाय आमसक सिमिया को ते बकतमा काहाम तंग को नरनि बागै स्वर्णकमल ज्वेलर्स किसना डायमंड 25,000 ने मानी पाइखे स्कूटी ते कार माननी सेबो तंनाय जत तलुकुरनो धनतेरस ते दिवालीनि हामजामु याफारो ओ दिवालीओ जतनि नगनको माइफां ते खलफां बाय कपलुं अंगि दंतो पचन सासा सालनते स्वर्णकमल ज्वेलर्स लुकुरंनो हामजांमा ते कबुं मुं याफारो हामबाय ধনতেরাসের শুভেচ্ছায় গোপীনাথ জুয়েলার্স 8 অক্টোবর থেকে 23 অক্টোবর 2025 পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাসের আকর্ষণীয় অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, রূপোর গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড়। তাছাড়াও প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মূল্যের উপর পাচ্ছেন 250 টাকা ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি এলইডি টিভি, 3টি স্মার্টফোন ও 3টি হোম অ্যাপ্লায়েন্স জেতার সুবর্ণ সুযোগ। এছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে রোজ 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্স জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। এবার গোপীনাথ জুয়েলার্সের সাথে সোনা কিনুন নিশ্চিন্তে, কারণ প্রতিটি ক্রয়ে থাকছে অ্যাশোর্ড জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স আমাদের পক্ষ থেকে। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, স্টেশন রোড, শ্রীভূমি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দী। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো ধনতেরাস ধনবৃদ্ধি 12 থেকে 26 অক্টোবর 2025 পর্যন্ত বিশেষ অফার সমূহ। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে 500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সঙ্গে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়, রূপো ও প্ল্যাটিনাম গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। অফারের বিশেষ আকর্ষণ, দুটি রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার বাইক মেগা লাকি ড্রতে জেতার সুযোগ। পুরনো সোনার গয়নাতে পেয়ে যাবেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। প্রতিটা কেনাকাটায় ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স, সহজ ইনস্টলমেন্টে গয়না কেনার বিশেষ সুবিধা আরও আছে। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। আপনার ঘর ঐতিহ্য ও বিশ্বাসে উজ্জ্বল হোক, আপনার ধনবৃদ্ধির পথ সোনালী হোক। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। Sensasa tatini pohor bai ter macangca. Tasamungni poktuma tubui phai tongo dhanteras. O jora kahamo rangsak tai rupaini sengsamung unseng hamarini shuar. Haini bagai ma konjestri jewelry tubui phaiga alaida dhanteras offer. Tongo rangsak ni goina gantini mojurio 30% haiklaimung. Debak paimongo rejaknai shoka. Rupaini goina gantini mojurio 100% haiklaimung. Tei tongo kecam goina ganti selai ketal goina ganti painani kaham set. Dhanteras engkha ketal no cengmung nukhung hamari no kobokmung. Haini bagai o kaham zero goina ganti ni jeng samung no dinei rebi nukhungni borok tai ganani khasok sani thani. Offer tongnai 11th October nisini 19 October jora. Goina ganti ni borom halokni puito মা কঞ্জশ্রী জুয়েলারি, ঠাই চম্পকনগর হাতি, পশ্চিম ত্রিপুরা।
Kolom ka ang Sunita Morashik nuruk joto no lam sugo sinita busok jorani kok borok kok tumawo. Khulumkha Tripura hasteni joto lukurogno Diwali te Dhanteras ni ani hamjagma tekha kaham yakaro. Ochung sashanai thothok shalno rege Sonakomol Jewelers norongni bagi tubi phaiga Dhanteras Dhan Samriddhi offer. Norongni rangchak kachamna shlai
Kok naya borok ni langmawo hamsa mengkeri simia mas ma komor nai. Kok nanai borok ni langmawo ke hamsa mengpainai simia ayo kolok bo nai.
Arawa lopmungni khorang kepleng angai tongsinai. Arawa surima khorang kepleng angai tongsinai. Arawa resapma khorang simi kepleng angai tongsinai. Arawa cirikma khorang, kirima khorang, wanama khorang tai khnagla. Pandani pailawo olangmani khorang pandanai tanai jotto khapane takhuk tei bukhuk sona ang hamsakma tei chibai rawitini pandawo hain hailam sokjapyo belaike hambai kai tani kok thairokno khanan bagi o pandano nai mani bagi jongama haikena panda ni bisingte kai tani kok thairokno khana lainai sranglainai hake jeng teibo pholawo tori logui manlaibana jeng tini ke khana lainai phunuk jakmani bijap rembrini tangsanismi tangdok jorano tui johon sawo jisubai phunuk jago chukno ha tai subrai jisuni asuk phang kaitoni chengsasa busuk bahai johon nukha kaitoni phan busuk bahai johon nukha kaiton busuk kathar busuk kubui johon nukha chukno hawo subrai ni asuk phang gana gini wo loplaima khorang resapma khorang keplengkhe johon nukha kaitor se bebak no kom thingui tongo a kokno johon saiman kha bebak dofa saiman sitheng bo se kaitor abo subrai nayo johon na phonokma bisingtui johon bebak kok saitheng abo bini na horma phaide o kok thairok na tui jeng tabo kaham khe khnalainai sranglainai tamokhe resap mungtang sakhnama bisingtui chini bekhana sakang tiar khlaigrana
khnawi tanganai kapani kichino angtini ni o langmani khorang pandawo mothanaisa subrai jisu kristo ni mang katharbai haina hai kaphangya phari lam sok japio kiching dini ni pandaw khe chung khnalaiwana tei sranglaiwana smai katalni phonokjak mani buchap rembraini tangsanismi tangdok jorana tuiwi khnai tanganai kapani kiching subrai jisuno diarini samungo osaini samungo tei bubagrani samungo khlai chung o beremo noklainai bo kaitorba kaitor hai khene kolom jago lob jago suri jago phonok jakmani bichap remringi tang sawjang tamo sijak tong khok tangi nalekra suana oro chung sijak nolai kiching aboni olo ang naisigui naiba chokhani doklam lasa phiokjak nukha sekango ano bem khorang haikhe samakhna mani a khorang hai nei sakha kasai phaidi hakhe omone olo tamo ungno ang abono phonoknai nei orasung sijak noklaio phonokjak mane rembreni tangsao khnai donai khapani kichi aboni olo nei orasung kok thai nukmani abono tichung wan soklaibana o kok thai oro wai nei sajakha a kok thai nei rok o butangno chengruwo tei pairwo belai nangmani kok tongma bagise omotui a kok khlai sajago bisi saisano teiwi poito khlaibainai rokte aro soguya angbai langno hanai wan sogui kirema chama bai juhon o kok thaino oro a kok khe sananangkha khnai tonjani khapani kiching juhon sao ang nukha nei o kok thai abono mokolni doklam ang khnakha o kok thai abono khujuni doklam khnai tonjani khapani kiching ang naisigui naiba nukha chokhani doklam lasa phiokjak nei juhon sao phonokjak mani bichapo duglam phiokjak labrui tongma bisingo omo ongkha lasa phonokjak mani bichap remthani tangcharwo subrai jisu kristo philadelphia mothano sao angni buskango duglam phiokui rokha nai omongkha kaitonni kok thai buino sanani khen ni duglam ni kokse kristo bai sinilaimang tei kobok laimang ni duglam sung phonokjak mani bijap remthamni tangni chiwo noklayo khnari ang duglamo basai dugar buwo ani khorang khnawi khoroksa suk duglam phiokui rokhe angboni nogo hapnai hake ang bobai chalainai bobu angbai chalainai nei subrai jisu kristo sau kiching o duglam angkha nini bukhani duglam se khnai tonai khapani kiching subrai jisu kristo nini bukhani duglam ganao basawi dugar togui tongo nini bukhawo hapnani khnai tonai khapani kiching nang subrai jisu kristo no nini bukhawo haprudi bose khakchang mung tongthok mung tei mothangnai bubagra mothang mung ronai bubagra khnai tonai khapani kiching o butang tang sawo chung phiokjak duglam manlai phio abono kristo ni bisingtui kaitone aro thangjak nai duglam chuhawo haino hai dugar phiokjak ma chung noklai phio phunukjak mani bichap remji chukuni tangchi sawo a duglam phiokjak tuine kristo te waisa phaibipru phainai ohawo khnai tonjani khapani kiching tekto kotor ni paitha phaicingo se bo phainai bebak hamyarokno borok hamyarokno kaitorni ari rokno khikhlaibi tongoi boni bugraha snamnani khnai tonjani khapani kiching nang tumuno subrai jisu kristo no poito khlainai ngi tongkha khe nang a
bisi saisya subrai Jesu Kristo ni bugra hawo bobai matongui nai remri ni tangsani duglam jepro phana phiok jak sikijing a duglam tuine poitok khlainai rok bisi sainei katatui romoi kaitoni thani phailai tongbayo John Simani kotma kaham rem chibrini tangdogo subrai Jesu Kristo borokno sawo angna lama kebuitei mothangnai ani bisingtui phaiakhe khoroksa phana kaitoni aro thangi maya nei subrai Jesu Kristo saw kiching botei busaphiu John Simani kotma kaham rem chini tangchukuo angna duglam ani tui hapnai borok bose mothangjaknai bo bisingo mahapnai phataro mathangnai hakhe sulabu mannai hanai subrai Jesu Kristo saw kiching chukhawo thangjaknai duglam phiokjak engkha subrai Jesu Kristo nini khani duglamo phainai sa bo haina a subrai Jesu Kristo no kasai phaidi nei chung thaisingo khok tanglaikha omongkha John Jokhani kobok jakmani kok thaise phia o kobok mung Kristo no mothangnai sa nei poito khlainai rok jo toni bagi bo klayo John Simani puilani kokton buchap remsani tangthamwo John Sima tongo jeng abha kaitor te boni sajla Jesu Kristo bai thamsa khe tongma hai norok bo jengbai baksa borok bai thangsa engthing naise jeng Sima nokmano norok no behaine masao nai jengaro seijak nolayo kiching John sananayo jeng knakha jeng nukha phia abutirok no se jeng norok no sao norok kerenglai tongbai thing thasa khe tongbai thing nise ang norok no omono saiman ro nei John sao botebo sao phia a salrokni bisingo sal sao norok a phiokjak duglam tui thangi manbai thing nise ang norok no omono saiman ro nei John sao skango bem khorang haikhe ang sama khnamani a khorang hai nei sakha nei John samano tewi jeng tabokwan solaina kiching motha Kristo bai malai laiwina bagui ringjak phaima hai matongo o kok thaino omo Kristoni khorang se bem kok thai sawimanya Kristoni khorang se bem hai engnai afru abono se oro sananayo smai katalni Thessaloniki bisap kangsani remrini tangsi dokni smi tangsi sni jorawo Paul tamo sakhnadi afru siri khogui dagimani khorang khnawanu swari okra samani khorang khnawanu kaitorni bem khorang khnawanu hake subrai bo sakna chukno hani ongkhori phaiwana Kristo no poito khlai thinai rok borok puila thangei basabaigranai omaike chungoro seijak nolaibo Thessaloniki bisap kangsani remrini tangsi dokni tangsi sni jorawo omo mul philphai phruni kokse Greek kok bai harpeju abo dakti tisai namanose hano abono mul phili tisai tlangjakmani जों poito khlainai rok dakti tisai tlangjaknai tei boni khorang engwano bem khorang hai a khorang Johonno tisai tlango tei a khorang no nono anobo tisai tlangnai khnai dongnai khapani kiching kasai phaidi nei Johon sajakmani abo hake omoni ulo tamo engno abo ang nono phunuknai tamoni ulo homale motha o hani tisai tlangjakmani ulo phunukjakmani bisap remrini tangniyo jeng thanglai sone oro tamono jeng sijak noklai homale
हायखेनो आं फलाबाय कबल जाखा आरो चुकनो हावो आसुक फां कायसा आरो बर' खरकसा आसुक जाक नै जोंरो जहन सामानो सैजाक नगलायो किथिं फुनक जाक माने रेमब्रै नि तां नैयो हायखेनो नै और कक थाइ जों नगलायो हायखेनो हमनि आबो आचम सा मानसे हनो फिया अमो मुलफिली तिसा फाइफ्रुनि बाय सलाय सुगजा ककसे स्माय कतालनि करिन बिजाब कांसानि रेमसिबानि तांबा जिसानि स्मि तांबा चिनैवो पलसावो बिसिंनि अककनो खनादि जों बेबागनो थैग्लाक तामोखे पाइथाकनि सालो बेम बंखेन वाइसाबाय मकल मुफली कायसा बिसिंवनो जों बेबागनो मुल फिलजाक बायनाय हनै जोंरो करिन बिजाब कांसानि रेमसिबानि तांबा जिसानि स्मि तांबा सिनि जरावो सैजाक नलायो किचिं बेलाय जरा किसा हमानि से ओ मुफली कायसा हमानि खनाय तो जानाय खाबानि किचिं मुल फिल फाइमं आसम साखे फाइनाय बेलाय जरा किसावनो नाय आं फलाबाय कवल जाखा नै जहन साव अब तम हमाक कबै कतालो उलो तामो नाय आबनो फुनुकना बागै फला कथार जहन ताबकबो तैदुलैनो तंखो आरो चुकनो हा वो आसुक फां कायसा तंगो आरो बरक खरकसानो आसुक जाक नुखा नै जहन साव आरो आसुक फां आगी निसिमिनो तंगो तमखे जहन ताबक से तैला आबनो नुग्रा खो आसुक फां आबो काइतोननि नाइकल मंगनि फाननि मारिसे बो बेबाकनो नाइकलै तंगो हमनि कक्सियमो हायंनो नाइकल नाइनि नक उखा चुखावो खनाय दंजानाय खाबानि किचिं काइतोननि नक उखा चुखावो कुचुक हावो हमनि ककटा काइतोननि कक थायो आ कायानो जों फुनुक जाकलायो लपमं बिजाब रेमचिसानि तांब्रिवो जों खुक तांलायो सुब्राय बनि नकथारो सुब्रायनि आसुक फां उखा चुखावो बनि मकल नाहरै तंगो बरकनि बसारकनि थानि बनि मकल बरकनो चेकायुई तंगो नैचों सैजाक नगलायो आबोनो आफा काइतोननि आसुक फां फिया सुब्राय जिसु ख्रिस्ट बनि याग्रा बखागो आसुक जाक लपमं बिजाब रेम रासा ते काइचिनि तांसावो जोंनो सावो सुब्राय आनि सुब्रायनो सावो आनि याग्रा बखागो आसुक दि आंनिनि याकुं याफांगो निनि आरिरकनो खिख्लाया साक नैचों सैजाक नगलायो आ ककनो नों ककनो जों हिब्रु बिजाब रेमसानि तांथा ते रेमसिनैनि तांनैयो सैजाक नगलायफियो खनाय तुनाय खापानि किचिं खायरकमानि आसुक फांसे ताबक बोसनि आसुक फां ओंसियो आवनि बागिनो आं सावो अमतिरक अंना सकांनो मथा अहानि कागै थांनाय सकागै तलां जाकनाय खनाय दंजानाय खापानि किचिं नों तुमुनो सुब्राय जिसु ख्रिस्टनो बायथांनि मथांनायसा नै पयत ख्लायि तंमा तंखांखि नों काइतोननि बुसक फायाखो सकांनो अहानि सकागै तलां जाकनाय जिसुनो पयत ख्लायदि फुनुक जाकमानि बिजाब रेमब्रैनि तां थावजों थांलायसिवानो अरसजों सैजाक नुग्लायो बनि मोखां मानथकिया जास्पार बाय सारदाइन हलंहाय गोचों आसुक फां कितिङै संख्लेंतै नोंजाक आबो इमारलेट हाय गोख्रां नैचों सैजाक नगलायो खनाय तंजानाय खापानि किचिं जों अर आसुक नगलायमानि ओंखा गाब हलंथाय मरक हाय नायथक नायथक गाब काइतोननि कायाले जों अर मानलायग्लाक आसुक फांगो आसुक नायनि थानिवसे सिनि मकलले
bo apa kaitor phanu जों आसुक फांनो फा साजला फला गोथारनि हनैसे मासिलायनाय बतां तांनै बाय तांबावो काइतर फला गोथार हनै सावो बतां तां थावो के काइतर आफा नै सावो ते रेमबानि तांबावो के काइतर न साजला हनै सावो बनि मोखां मानथगिया जास्पार हाय नै सावो जों थाइसिङाव खक थांलायखा असाय बखरकनि खाख्लाब काटि जाकनाय बेलेवो अ जास्पार हलंथाय काहाम नुकजागो अंखर मंबिजाब रेम नैजिचारनि तांनि चियो जों अककनो सैजाक स्रायखो नुगलायो स्माय कतालनि फुनुक जाकमानि बिजाब रेम नैजिसानि तांजिचारनि स्मि तांजिचुकु जराव सावो जेरुसेलम कतालनि चकदियाल बाय याफां मुरामा आज जास्पार हलंथाय गाहाम बायसे स्नामजाकनाय नै आ हलंथायो गोबांमा गाबनि जोंमों दंगो इजराइलनि अजाय बखरकनि खाख्लाब काटिजाकनाय बेलेवो आबो दंगो जाकब स्टेसा बेन्जामिन होनो आनि याग्रा याकटुकनि बस्ला नै आबनि मारिसे अमो ख्रिस्ट चुखावो गासाय थाङै आफानि याग्रा बोखागो आसुगुइ मानि ककनो सावै दंखना नै मावन सुगो फनुक जाकमानि बिजाब रेम नैजिसानि तांनि चियो जों नुगलायबो जेरुसालेम कतालनि याफां मुरामावो आ सारदाइननि हलंथायबो दंगो नै अ हलंथाय सारदिसुओ मानो आबनि बागैनो आबनि मुं सारदाइन होनजागो नै बरक खरकसा सावो आबनि जोंमुं गाब ओंखा गजाक असाय बखरकनि खाख्लाब काटिजाकनाय बेलेनि बैलानि हलंथाय ओंखा आबो खोनाय दंजानाय खापानि किचिं आबो जाकबनि बैलानि बुसा रिउबेननि मारि फिया ख्रिस्ट ओंखा काइतरनि बुसा गोथैनि बैला थाङै बाजाग्रानायसा चंख्लें दैनो दै ताबक जों मान सलायबानो आबनो ग्रीक कक बाय आइरिस होनो रायसामं बिजाब रेम चुकुनि तांसि थानि स्मि तांचिबा जरावो जों नगलायो दै लमफ्लामा यागुलो चंख्लें दै